Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Gak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Ya, kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu alam bisawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Ya, yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri di dunia, dari dunia, dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya. Tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Actually, I find it very funny, by the way, that in the heaven of Allah, as an example, for those who do not know, all women, they will look the same. How they will look like? Anyone remember? We just yesterday we showed you the
We showed you the picture. Hold on. This is how women in the heaven of Allah, they will look like. Let me show you the picture. And I am not exaggerating. If any Muslim, he will say I'm lying, I will show you the reference immediately. I challenge any Muslim actually to say to me I'm lying. It's a challenge. Look at those high heels, you know. So imagine you go to a dating profile, all women, they have the same look, the same see-through bones, because Muhammad, he say you see through the marrow of their bones, and they have the same height, they have the same name, they have the same everything. And not only that, surprise, surprise, in the heaven of Allah, even men, they will look the same. All of them, they will be 33 years old, the age of Jesus, and they will have the face of Joseph, because supposedly he was very handsome, and they will be very white, and they will be 30 meters tall. And by the way, some statement, they say they will be 90 miles tall, 90 miles, and the women, they will be 30 miles tall. Do we have any Muslim here? Sorry guys, I am putting this in front of you. You might get tempted. Let me tempt you more. Look at this, man. Look at this. Oof. It's not easy to be single these days. And you see those pictures. Man, oh man. That's not, life is not fair. No. Let me tempt you even more. Look at this. Oh boy. This is going really wild. Oof. It's getting hot here. I mean, this is, somebody open the windows. Why we are saying this is how women in the Islam religion look like? Let me show you, my friend. We are not making things up. If we go in the statement of Muhammad, he said the following. Do you see it? He described the women in the heaven that they will be so beautiful, so beautiful. I think, should I squeeze it more? So beautiful. This is how beautiful they are. And the reason for him to say such a thing, that women, you will see the marrow of their bones, because Arab people, they like white women. So if you are dark-skinned women, sorry, Arab don't like that. So Muhammad, he want to satisfy the sexual fantasy of his people, the Arab. So he promised them what they like. He promised them women, they are so white to the point they are so beautiful and they are transparent. I mean, don't you, all of you, wish to have a wife, she is transparent, so if she ate the hamburger from your refrigerator, you will know who ate it? Be honest with me. How many of you went to the refrigerator and you found your sandwich is missing and now you do not know who ate it? You ask your wife, she say it's not me. You ask your son, he say ask mom, ask mom. Now nobody can hide the truth. You will see through. And they are so beautiful to the point they are transparent, and you will see the marrow of their bones and of their legs being seen through the bones and flesh. Do you see it? What do you want more? Be honest with me. This is the dream of every Arabian person like me. Sementara makhluk yang Allah ciptakan ini, bidadari, adalah makhluk yang sangat jelita, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak mampu kita untuk membayangkan bagaimana kemampuan, bagaimana kecantikan, bagaimana keelokan, bagaimana jelitanya bidadari tersebut. Bahwasanya putihnya betisnya bidadari, bahkan sumsum dalam betisnya bidadari terlihat dari luar, di balik daging tersebut terlihat sumsumnya bidadari. Kata Nabi SAW, minal husun, karena saking indahnya, karena saking beningnya,
Mungkin kita tatkala mendengar hadis ini kita menyangka bahwasanya betapa sangarnya kalau ada sumsum seorang terlihat dari luar, akan tapi tidak, kata Nabi SAW. Untuk menghilangkan persangkaan tersebut, kata Nabi SAW, ya, minal husn, terlihat sumsum bidadari di balik daging betisnya. Kenapa? Karena saking indahnya. I challenge any Muslim actually to say to me I'm lying. It's a challenge. Look at those high heels, you know. So imagine you go to a dating profile, all women, they have the same look, the same see-through bones, because Muhammad, he say you see through the marrow of their bones, and they have the same height, they have the same name, they have the same everything. And not only that, surprise, surprise,